बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, ये दुआ मेरे साथ सिर्फ़ एक बार पढ़ें। इस दुआ को दुआए मुश्किल कुशा भी कहते हैं। ये दुआ हर मुश्किल को मिनटों में ख़त्म कर देती है। दुआ मुकम्मल होने से पहले इंशाअल्लाह हर मुश्किल ख़त्म हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा, आपकी सारी परेशानियां ख़त्म होंगी। इस दुआ के पढ़ने के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह ताला आपकी झोलियाँ भर देगा। अल्लाह पाक रिस्क में खैर व बरकत अता फरमाएगा। आप पर अल्लाह का फजल व करम भी ज़रूर होगा। प्यारे दोस्तों, इस दुआ को कोशिश करके मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सिर्फ़ इस दुआ को सुन लें, इंशाअल्लाह मुश्किलें आसान हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, आइए दुआ समात फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहीम या रहमान, या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिरु, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानहु व तबारकल्लाहु रब्बुल अर्शिल करीम। सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या वह्हाब हबली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरा, इन्नका अंतल वह्हाब। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़वियुल अज़ीज़। या हय्यु या क़य्यूम या हय्यु ला यमूतु या हय्यु ला इलाहा इल्ला अंत, या दल जलालि वल इकराम या अरहमर राहिमीन। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्कि तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर, इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तूलिजुल लैल फिन्नहारि व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुख़रिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुख़रिजुल मय्यिता मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि द्दअवतिल क़ाइमति वस्सलवातिन नाफ़िआ, सल्लि अला मुहम्मदिन वरद अन्नी रिदल ला तस्ख़तु बअदहु अबदा। अल्लाहुम्मा जअल सलवातिक व बरकातिक व रहमतिक अला सय्यिदिल मुरसलीन व इमामल मुत्तक़ीन व ख़ातमन नबिय्यीन सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक, इमामल खैरि व क़ाइदल खैरि व रसूलर रहमह।
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخطم. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا
تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار أستغفر الله صلى الله عليك يا نور يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم اغفر لي وارحمني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الغني العظيم سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم سبحان الحي الذي لا يموت أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير لا إله إلا الله سبحان الرحمن الرحيم
سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحانه وتبارك الله رب العرش الكريم سبحان الملك القدوس سبحان الله رب العرش العظيم يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعسى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون إن الله على كل شيء قدير لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليك يا نور حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث سبحان الملك القدوس رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما راكم مستقيم ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم
सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रब्बिग़फिर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। रब्बिग़फिर ली ज़ुनूबी इन्नहु ला यग़फिरुज़्ज़ुनूबा ग़ैरुक। अल्लाहुम्मा ग़फिर ली वरहमनी फ़ल्लाहु ख़ैरुन हाफ़िज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम। सुब्हान रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या वह्हाबु हब ली मिन निअमतिद दुनिया वल आखिरह इन्नका अंतल वह्हाब। या ज़ल जलालि वल इकराम या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्अलुका मौजिबाति रहमतिका व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमति मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामति मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़रजतहु वला हाजतन हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन। अंतल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। अंतल्लाहुल मलिकुल क़ुद्दूस। अंतल्लाहुल हलीमुल करीम। अंतल्लाहु ख़ालिक़ुल ख़ैरि वश्शर्र। अंतल्लाहु ख़ालिक़ुल जन्नति वन्नार। आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा। आलिमुस सिर्रि व अख़फ़ी। अंतल्लाहुल कबीरुल मुतआल। अंतल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्लि शै व इलैहि यऊदु कुल्लु शै। अंतल्लाहु दय्यानु यौमिद्दीन लम तज़ल व ला तज़ाल। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंत। अंतल्लाहुल अहदुस समदु लम यलिद व लम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतर रहमानुर रहीम। अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल मलिकुल कुद्दूसुस सलाम। अस्सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ला इलाहा इल्ला अंतल ख़ालिक़ुल बारिउल मुसव्विर। लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। प्यारे दोस्तों, इस दुआए मुश्किल कुशा को पढ़ने से मुश्किलें हल हो जाती हैं, परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, अल्लाह पाक की रज़ा हासिल होती है और अल्लाह पाक राज़ी होकर अपने बंदे की ज़िंदगी खुशहाल कर देता है। प्यारे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई एक नाम ज़रूर लिखते जाएं। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिएगा। अल्लाह पाक सबका हामी और नासिर हो। आमीन।